Salam alaikum soninko alo soninkan kamukano jamani ke fali ado jamani ke nonga sirsu ya wango ko wakati Erol TV ado Kai TV telenkan kama okunyinde no kantanden katakai nantigana bismillah khali khabiran kama kengeni soninkara biranga soninkara birumure emission kinga animene khalenya gare no khamari nyagare magamay muna bachili sibti su Erol TV telenkan kama dimasi su Kai TV telenkan kama lenki o masala ngiri tengi otungarankunga oyi profite ne message nka ngonga na kuninde alo kantanden tengi do tungarankunga ga golle sui o kudanga o beniga karayere o kuninde no kantanden kati kundangi mpalle ogodo mare ni go be bismillah lenki berake ngonga kenya ni murigo kamara yere ni maimuna bachili tunji lenki masala ngonga o gare ni masala tungarankunga kama me tungarankunga kama kamoyi masala ngonga kay meri ni famille kitano ngonga tungaranko ado culture la culture soninke o culture ndo o tarandano kengono tungaranko nga ikofumante ali mani surundi ani mani bonondi o la kengri ni kunyo kunyai alla dunya kama fainda na do tirinkandano o sefenkini o serekhin tenga kengono mari ni go morugo kamara Mwana angu jamu. Nata na bismillah. Ewa tinga soninkara jamantu kunyini. Kunyinde bega makakati fainda no. O soninkara jamantu kunyini. Sakati soninkara tungaranko. Wasu kunyini o isu mamana. Igo duro koto ebe kiendo uro o watu. Ba onke meri tungaranka kasenye. Nda tunganda bari no kugabe. Yo lengi kota ke ngobu makoere. Ewa masala ngondo gonda Allah gari warja ka kebe. Yo na ina kemuko inshallah katu garu no masala ngonga oitini fainda ndanga kamaga mungu sasa Erol TV okufumantonyani donc Kai TV disons okufumantoni donc serebe émission ke kitana fa Erol TV kama samedi ko tanga o chaîne YouTube kama 15h pile Kai TV kama dimanche su Allah kitana donona murbo kuninde ndangi mpalle alors entendez donc l'enquête ko inantori ni se fait tungaranko kama donc sur quelle forme l'impact et vraiment les importances de l'immigration dans notre société, dans notre communauté soninké et katogaruno impact nonga sur la culture donc oirini se fait déjà trender immigration arimane kinye soninkara communauté no ngafuna nafan kilenga modernité kengeni fikurumbani begiro sasa wolaiti ni technologie et autres irimane nafa kinye soninkara momena bachile onan ku sagan ku ine khadi angati soninka trende soninkara trendi hana hatike ihillandi hatike ishikandi hatike ba soninka lemmen kencu watu nanti angati soninke tan awre nanti sorbenu ga giri aswan kenno terende hananga kendangi halle ora terende nguto khade o gari kantan khadi nali wagadu en hillandi wagadu ga kare kare soninka sanke be su tawu dingirami kenni shikandi orotini o heke terende be no gonde linki keni soninkara terende nakatandi njate yo ken nakatandi gorni adani soninkara on taga me kamma be sudi dingirani yo ke terendi nakatandi kenya no gondi o ku jatendi yo ke terende ar hoga be surondi soninkara parce que angara linki o de buga shigi terano kwal docteur ngaga shigi de bukuyi terano kwal misi de ga shigi de bukuyi terano kwal la ko ngaga shigi o ku soninkara o de bukuyi terano kwal madarsan kaga shigo soninkara terano kwal forage ga shigo go jibe minni terano kwal yo serebe gana tawo angana terende njatellaga ada ho gabe soninkara ada higabe ada bar soninkara o ko rotini yimme o ko soninkara o ya shigi intenda to yimme jamani chigintenta to kuide
me ku sonin ko yimme siginte ngoto yimme to nyan kenya bon nan to wala ya ko en mahari timme tarata dangin teke ngiro kara kasagare do soron kan munyendenga sonin tiranu nyanda siginte eta hari a munyendenga eta makata dano parce que insécurité ko barka ma ka ku benu gani o jamanelle mu o ku kellanto ka banu ku ganta daga no kenni tarata dangin teke le 30 novembre ki ani kasagare gadi do soron kan munyi c'est comme munyi tiranu nyanda da bari kenni exemple go na ko sonin ko bo sonin gara terenden ko ni gara kanu ku membire gadi na ga hallu kanu ku di o ku sonin gara shine bana gana sur hillani da shorno awa tiranu ko ana kanu ku brande na ho go ku maga sonin gara woni tiranu ko ashidin tan tay wala ngara hibe ko naadi momina kenni kay hila ko bon kenni terenden nokunga mais côté la modernisation la modernisation a apporté quelle innovation la technologie il mane fisrondi o dubu nogonga o soninkara nogonga voilà anganati modernisation o kumaga soninkara nanti mali mesidi duna mesidi kenni o kumaga modernisation keriti ara telefon nen dogo mekitana na mekiro go mekitana sasa ke réseaux sociaux ke gadi ke ngani Facebook ndo WhatsApp no ala sababu groupe gabe créé iyo il ho sur ni sa mo sur ni sa ngesh me ma sur ngoni mo kento na ko tike voilà parce que sur titi WhatsApp ni mais est-ce que soni ngonya ma créé tellement ka agalimo kudanga parce que kharange mo nga ngutu soni kara ku wakati legeru gefe karange me gobo soni karay donc WhatsApp kenya moy an karam kara angana nkite ke tiga kamata se fezuga magana ko anadaga ça c'est voilà kenda innovation yani oui kenda higa be shiro ndoma iyo oro tana higa be shiro nakara higa na ma borondi iyo iri ni kuma ya ko nya bondi ni ken ko aga be shiro ndi lengi iyo anya sababu yi shiro be ngo metu aga ma me kalai ada ko yime sere benu aga gani famille jamu bane nga ango har Senegal ango Gambia ango Mauritania ango Mali andu ko aga masala sere benu go Amerique go France aga di masala nga masala ke me bane heti aga la hina mekri na mengari me aga mengali ke fi technologie kana ke fi kinyandoi donc ada higa be ken kinyandoi yo ashuru ndinden karata ken ko ken kenga yo mora kan gar kinye agar hibe ga bo agar fibe bonande inshallah la dungen kama ayko fainda no tenganda no sirusu ya ngbe ko wakati di famille kita murgo sufunga orini kesho finlandinga kengeni ogir shije keme ogir masala keme taunde timana be kenya no culture quand on parle de la culture kenno dambeni olala ni adonam kenya fait voilà donc maintenant trending ad mané bonondi kuma l'immigration d'abord a quel impact sur nos cultures ad mané bonondi olala nindo namenindo dambeninga onyamo nindo onyangulu gani et trending di mané bonondi ko wakati ni on a qu'un kofna katogarni côté technologie moderne voilà trending son kara suwatu ogiri ora kallo no trending chiro en kam kenga na gari beni surondi bangarati angati ho da ho shirenya anyi na da huburenya no kara yo tere suro kuna ho shireke karanya ngali inta hubureke karangal trending ya sababu ada son kara kenni mani ho gani lenchire ho gani lemme an ku hanga ka ku pikanga an ku hanga ka ku pidebenga anke ntakano bo anga ntano kiyo ko kopia kambo no bon anya sababu kara khayme na bonen kiyo ken bonen kanga be sun taka dungene golinyana tinter teral ton ole de ke angaro kebe ne debar na ken debar anke ntaka ken debar ndi anke ntinya sa ke teral ngimma ho jongi tana teral ko ay ken na bonen kille goy anga na jatela gadi terana kebe gamma anke nda anke da go saga habe aken go tunga anke go kara harore mun da bana ka ken ko harode mun pati bane ka ken ko
na asawu nyamani parce que habo tunganga ke habo kara donc ken terendo gana tar ho shorni shonen kara wi adi no kunyu go shurondi ma agar hibe bonondi kenya ko to agar hibe shurondi parce que angara manga su ngai shonen kara lengi terano ko ana halle terana ganta manga su halle lengi ke manga yanta kan angara debu ngari me angara kanu ngari me angara sumpu ngari me angara ho ngari asu jikeni terano ko ay shorni ne kara hadi de kenta nyani nkeya donc kenda ho gabe bondo ko culture no shonin kara culture o ku dambe nya do name ni hoy hibe me ganta dunadi kallenki shonin kallemu ni lenki bana hedide adalla shonin kara sankudo shonin kara dambe nda name angara bone su ngaroma on taka dambe ke do name ke kille ke akamma ke ga ho go dunadi asu shurno ku shonin kara ba oda marandu nya wujunu mani men shine serbe gara kem marande nya kenga la same sasa kem bugu kem marande killen kamma kega hagan ta bugu marande ke killen kamma bonta bonno ka terende ke sababu lawti geli terende ga makinya geli terende ga makinya nyo terende nda nyo kuma boné lo yo terende ngana ka hokenga keta sanke nganya kengo shorno kadiba wala moyina. D'accord. Donc, quel est côté trendy? Au Canari, technologie, à côté modernité, il y a une civilisation. À Halmane, qui est culture. Parce qu'il y a remplacé. Bon, en gati civilisation. Qu'est-ce que manque à mon dos ni trente hilloy? Qu'est-ce que anganati yaramunye ni misoni karari. Ba ngara ke trende bekana nangiri Egypte na likanta. Yaga munye gwani so no kon tuanu nyanda ngari marande nga nyimeno nga nanti marande nyime Egypte yere koronda ga dore marande ngono ken yaga munye gwani kun tuana bano ndanga de kadi kanta nanti yere ga marande nyime koronda ga dore marande ngono ken yaga munye gwani donc yaga munye ngoku so ne karo ko kentu me ke yaga munye kurumba hinu hillan ko huma me nasara kille ngono ara arabu kille ku aya ga munyo ho magallenki o ku meso ni kara ya ga munye ngani kebe ken to ko o tra ken tumi o ha dinde tra ken o sanku ken donc maintenant la kati aga dan ko réseaux sociaux ni ba digami ken kunya kam o réseaux sociaux na mata ga do so réseaux sociaux ni pour réseaux sociaux o da hawen ko agar hibe ni surondi mais agar hibe bonondo ko so ni kara ken ga banyande ba anya sababu ago soro ngalla me nke garda diga be ko nan ke nyaara nga momina ngara ta telephone ke halle ngi la kallu ngon ko na wara rejo ken ho shireba na wara rejo so ko maduna suna mugu cer baane ga ko mugu jun tam misere na mugu ken mo nya ho jer sarna ba hara kama ngana ya garo yam pana kam mo parce kubenu ga ta mugu da mugu kenya rejo technologie ndo ya ngunyo parce que ma ko ya ngunyo alors ko ya ganni o ku sonin kara ya ngunyo nyano ma had cetu ga sonin kenya ga enten ni an kan to sonin ga o meto hibe gani ba sonin ke ya ga madal dominante ga abada gelli no watu baba adama na lo ka tawara be sonin kara ya ga matte ga abada ba o ku marandi ni maranda nyano duna suti to ya on tan yo duna kun ko ni kun tatwa igana igatu sere be so dunya ga ni sonin ke e cerbe ya ganta ganta nga dunya kana nyana kenga anga kenga fanya ganta ganta kembe voilà ke technologie ko ni lengi ko réseaux sociaux nke wa mundu so ni galembe tuma ho ga ni dambi gume ho ga bugura ganga annan du ko réseaux sociaux ni amma c'est vrai o dambe ke do na me ke abono ka har batte be ga to ona du do goto ken kam ma sankoy asankoy ni mani parce que c'est a ko tanyande digame wuriana ku so hi lu sira men digame mu ar se henta ba ay henta ba na digame ni kebe go anga so nga kana yon tikebe go digandi a se fen kan man se hen ya kebe gin kenan ke nyaare nga nyaare ngin mais so kenya so ni kara ho ha no ku kalle ken no gondi korona ya ga mundu baro kara ya ga munda so no anta sankunu parce que ku wenu gara dabari ujunu man shine ida huwa da barna to ko sunin ko maka sunin kallen mu maka nanti har sunin kallen men ngana sara kumbani an ngana girnan cikin sunin kare ya amun nan hukita na
ok non voilà et au compagnon donc réseaux sociaux immigration ils ont des côtés positifs comme des côtés négatifs voilà ni Kenya ko sasa donc kendange mpale anke ni mema olanti vraiment réseaux sociaux ke terende ke olanti kapame na à utiliser en notre faveur pour que à la culture ni me favorise encore plus pour que à la soninkara me soninkale mu benigi sare falle antino ko trende ke gidinya o soninkale me bega falle kenyime ontetina kenyimenti jamane ke no ngare gala go culture ni pour mo gontono mobe à travers les réseaux sociaux à travers les gens qui vont quitter ici et ga baka et ga tele dolonga est-ce que ogana amorontu oga utiliser les mobe est-ce que ça allait pas être dans notre faveur mo mena nganku ni kadi ho dambe go dunadi anyi metu hile bani angana rano on danke ngana nyi metu kenya hi kurumba ya nyere réseaux tananga angana anga nyi metu ang hobu kadi hobu ndina hibe ga kenyi menana hibe go kabila nana hibe go dambe nana hibe go jamane nana kanke nganta nyi metu digami ko tenyende anga tampie shi ngoro magal lenki sonin karado no kuntananchu o sanko yimmai sonin kalle munya lenki ako angana sugunga maga gore no gondi andi kata anti ndaga gunne no gondi daga nanta di batte gelo gana ho to ko gunne nga onya kundunya ke ga to shesugi metu sonin kalle mun na hambu gundi re so ke din to kentu ba sonin kalle mu re so kamma ida kitabun ta ti re so ke na kitaben jaha réseaux sociaux no gondi ke whatsapp no gondi na kitab nan ka huma me na ihinu ko huma me na kitaben jaha anga ken na hay sahabante ko o gana ta bonondi ke me hoshurun ka wadiyo ba nya sababu ya soron ka huma me ka okuna na hankita na hake kitayen no ku yimai kila haramane manyi me gana shiru anga na hishu no gondi ken ngosorno kam bononte ngana hishu no gondi ken kan talan kan kuno sakatu ku hikun bono ku kallu heti sotono ndi dabari gari kinoi o gane kun dabarni o gane utiliser ni il faut qu'on a tout nanti ku utiliser den cirenu toyi ka o ma kemparandangi o gana kemparandam ga no gonsu o bondindini kemparandanga nan chuna bondi am bondini bania ke halla to sorndin donc réseaux sociaux mbana hetaro ho shiro no kui ado trende ado ho shiro no kui mais ananyo ku mego yimetu angara waro ga tampilenki ingira ko ni kan lenchire debe lenchiru kunyandaga igana hibe gana daga ngar honne kitatanni ole dan na kashigindi kara haranga na kashigindi kara kan ta wono kanji ken nan kenye debe nji ken nan kenye anken da debendi ken debe shorno ken da shorno pour que anchiro il faut que anken ko hakebe mankante ngiya ku hakel layya ke ku haga mara su baci da ta shoron donc hibe mankanto go sonin kara o terne ciren asiren ni anu kusire ngara no kubure ngadi mais anu kusire ke har sa qur'an hokka hay ona dambe ketu ona sonin ka go kanona sonin ka go yare mundu na tu na ka hu terenden bale réseaux sociaux ka kari pare ona sonin kara anna nyimetu ba ngara nyimetu anta ho do baranda kan takawa kanken tan yimetu an hoto barnanda ta kawade kenya ngara ngo insiste ne yimetu ke kamma aro na son ga gutu ken no kwa anda son ga gutu an ken dan yimetu an ga walla magantar no hibre no kon nyanken morbu katuga bakase funga réseaux sociaux ke mega insiste ne no ko kenya ni whatsapp ke parce que whatsapp nya utiliser to mo maka sirin suni karakan ken karanga nan ko to côté ke sui parce que Facebook direct ado na video ni ngara Facebook kama gebelanti kendanga ka whatsapp ke ken di fankani makta suni kara bo ali na legeri na nya bono dindenga nke mer kun ka gebe wori
parce que ina groupe ni tarundi ina ti famille groupe ni nyani donc o kube ni ga famille bane o ganti metu ube xaru ga metu onan ko fu groupe nga fu be ngana famille no nga na me informer ngey wor kun groupe yi menya sababu na famille kara kenno nga donc ntati ari bonondinde mbane nya parce que anya sababu khay yogoni no nga gilangi sare am papa do yogoma yani manke mde ma wala amide ma ngala trende nya kencho bobunga me whatsapp nya subobunga na kenka nya ando kenka mana metu na nya xame me wol virtuellement quoi donc oyi kongo soni kelle menga no ko su trongo ko wakati whatsapp vraiment anya whatsapp nganya réseau que il faut vous suivre morbo gel ko mo be anti dangini kenga il faut utiliser les choses en bon sens on a fini lagani i fay ado yimeni lada ni ado dambe ni ado yime valeur ni ngatele mo be oni utiliser ke mo nga kendang yempale anke la mané ko sasa soni ngondanga soni ke sresu ya ringa ke wakati alla mané ko ngidanga réseaux sociaux trende ilaga fube ni nyana ulaga sagni falle mo be xaroge misage falle antin ko gani anime sefenyani bate be ganu nga kenna ma sanko wala nke ga hibe ko ni kendi nanti trendendo réseaux sociaux ke xbarendi pour que son ngorna bénéfice pour que son ngaran kata sagane ti halle toujours mpa batana digambana ko kameta am sangara kame digame ko ni so ni ngara harsa nkiya mun so ni gelle menchu ma qoron caage kati so ni ngara dambe ke on caage kati so ni ngara wona so ni ngara ya ga to na mun na tu kebe parce que harama manga ni kebe angana kintu tan la ga ha hore go an kamma kentu angana ro dira hifidi anke magambe ga shurundi ndia ka ala garlo nyana maga kololo go angara koto su ngoro maga ke ga so ni garanti da so ni go kisuku da dabari na shurundi na gingul lay na dangol lay na kempel lay donc anya réseaux sociaux yo ango terena yo kunya ga mundani tuban angana kuntu tanni la ga ha ngorni parce que oku na so ni karo marandi la gare mutu wagado bana wujino halle shi ne so ni ko ndanya marandi ni ibane haye mayno hashida ko mayno jeni mayno ho gan ho burenye jambe mayno kallenki ke sulo so ni ka gon nokondi ke par so ni ka go yo ku be no hay gari umpa gari ko ku par so ni ka gon mais lengi angara kesu mundanga nyin so ni kara manda Kenya harto ga makato metu no ani o makato metu no makato shigere ke gani ke be natu anga nan cigiran tutanni anda an killento anda na mentu ku hinu gona ngo dangini yako nke gona kirinde nyaka so ni gelle menchu harsa nga hibe ko na kan digambane ke ani corona so ni ka o ke yaare mundo natu ona so ni kara dambenda na me nyaare mundo har man manga ni kebe iganta da bacili sisa il faut que na nyanga ni bacili gani kebe na kento mais na tangen do bacili inanti ni bacili wure ni mari anta kento vraiment je rappelle ici que daru ndanger memory donc kato garni plateau ke kamalenki donc morubo vraiment il a profité na kongera nga bacili ni mani agrimine vraiment je le remercie pour ça nke me menatu ngetu nantini bacili nga mais il y a des choses dedans ayandi konginda nga daru vraiment c'est très très important ce qu'il vient de dire serena tufina igrimine angana kentu kuteke alla dumen kamaye no voilà kembane bacili bana de sonin kara su jammu su go sonin kara sonin ko nyanda jammu kere dunadi ama kere kundunga khadaru manche fenkutu anti sonin ken takandindin nagatwa groupe ni nagati je me qu'on profite vraiment comme on regarde la ndigamendo dambe ndigamenya voilà na kunno kuni ko ora d'accord sonin kara voilà nagatwa kusata aro kagorta karangalu wagaru kuna katiani sonin ken kusata kagorta karangalu wagaru kuna katiani sonin ken d'accord angana sonin bon bachilini bachili akoya bachilini kanino parce que voilà bachilini kanino nga
batin ni kagoro nya no parce que buna bu munyani d'accord voilà ok na kagoro nya konten no bon c'est anga to be sure kallen konni kenin ke hami mo gon kallen ok d'accord ye setaro ni ranga hamu mo gotana yo ka ngana ha mo gotana anga mundona o masala kamma woro menga de kutande hetiyo onda menga ri ubondo mekita be shini explication kini kallen ko kudanya a kati ganen ko ada garen ko ayi gare heti be shini hami mo gonyen anken ganan kallen pa mo banna ko nukunde jaga ganen kallen pa mo wona ko nukunde gello go shireni de munda ona menga liya ona mekita anken de ke ande ke ko di kan sababu mellengi kenyantadi nke gana mutan nanti modi wala ke ko ni ulade na autuna ntaka chonni de ntini hanono he keme awa nda hitina ko zuba minda hitina kan vraiment ulade hitina kalleni mani an ka palle mana gare nyimme ko ni agana ko anken na ko aya ga mun ande ke ko ti mani kandelloy peut-être dalle be ga ma ana ken ko nan dan namu agana ya dalle be ke ga anken ka ma kan kana karana mu gan ho kai tuwa ko tun ga mi kundwa ganni parce que ini hilate nya kane ngalli ho go dunani son ko nyanda jonga mais tellement que o mega kenu me wure kutunde kay nke gala kebe ko anka ta gare anka ga ngati gare o mega dikam alo ka wakani bani ku inna ato be ngari kanda kusata do ka go tani bani karanga do waga duna bani hillo heti bani yo me ho daga di kille yo ku ga daga di killenga est ce que kuro nyana me halle ba kenyini nga insist na kama sonin ko har sa korona sonin ga ke yaga mundo na to kebe gani bani annan dambe nyaga mundu kebe gani an gana kentu allo terende diwa allo hitana sudi hibe ga ti terende yo an ciro bakari parce que an nyimetu kan kenta nyimetu an kenta ngo do barna an kan do barna vraiment amno d'accord ay ko kini masala mun nyamena kunga et nkela ga fu kapaki concernant les réseaux sociaux toujours et khala utiliser à votre faveur surtout nos cultures n'entou livre ninga kama soninga livre ni émission ninga kama antin rokudi meni nke medu kaba jara ha karamo kaba jara kunyin no kantandinga kate osu karamo voilà donc aka onda khalo émission ni ko tawere sur notre culture fobe geni kalungora hundi meni or kunchu émission ninya kala kusu wala réseaux sociaux kama c'est des choses qui vont vous enseigner qui vont vous apprendre vraiment et la culture fobe geni ni gano nga khabeni karjirengem gomu debe jamane ke tawenga donc o fabani beni rata no kungu gomu tunganga e gedire mun cara donunga e khana ndro ko to fobe geno valeur ninga do culture ninga ina ko ire mundanga c'est très très important. Donc digala yare be gam maka kato ga bakasi fenno nga ngorbo bon digala yare ke maka ngoso ni gara suku nyini igondo yagare ke sende lemine nga suku nyini ewa na ti nyambi maka parce que digamen ko tay ouais digamen ko tay angana ro digamen di ko ngira ko ni mo digamen di digani o digante nyini ouais ibi ko digandi ken digamen ko tay nyane yo Allah ko ni ana sahaba Allah to ko nan tan sahaba Allah ko ni haranken nan to munya kamma ana daga yugo tendi yo ngamu do besu nyambi makati Allah yo noge mu tata na inshallah na gatwindi nanti kana émission ki afani khari kengeni suni kara birumure émission nga kenga ta ko khamari nya gane ndo khalle nya gane maymuna bacili maga sibiti su Erol TV telengan kama 11h30 ngati Kay TV telengan kama dimanche su 15h pil ngati nga masala muni tungarangon kamalenki tungandege ado oyime dambe nindo na meninga agel fube surondi agel fube bunondi les réseaux sociaux la technologie la nouvelle civilisation agel fube kinyandi e soni kara culture nga o dambe o na me agel fube surondi agel fube bunondi masala muni kenya kamalenki oytini oy wakati tanay khadi Erol TV telenkan kama émission kenyan soni kara birimure émission no nga kama munguna abonné au chaîne YouTube nga Erol TV telenka kagana abonné cloche lamane nga karanga kana kentiki émission ta dangena ka fale khadi sponsor ke émission mo gasrebe ya nga ke émission nga mulana sponsorisé numéro ngri ni dangi redunga kana ki numéro contacter inshallah o mekita otini o wakati tane soni kara birimure émission tana no nga mangase para diga jala mara awa bachili sempar ni nautu